وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پہ رہے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے کشتی نوح۔ آج ہم قرآن کے کئی بہترین کہانیوں میں سے ایک کہانی کا ذکر کرنے والے ہیں، اور یہ کہانی ہے ایک ایسے نبی کی جو کہ 5 اولو العزم نبیوں میں سے ہیں۔ اولو العزم نبی یعنی سب میں مطلب بڑے بڑے مرتبے والے نبی۔ وہ 5 نبی ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم ہیں، اور نوح علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ ہے، سورہ نمبر 71، سورہ نوح۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ کئی نبیوں کے نام پہ سورے ہیں، جیسے سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ ہود ہے، سورہ محمد ہے۔ تو کئی سوروں کے نام نبیوں کے نام پہ بھی ہیں۔ اور جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ آج ہم قرآن کی ایک بہترین کہانی کے بارے میں ذکر کریں گے۔ قرآن میں کئی کہانیاں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف کہانی یعنی صرف ٹائم پاس کے لیے یا پھر انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ کہانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم ان کہانیوں سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، ہم سیکھیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیسے ہمیں رہنا چاہیے، کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کہانیوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور جیسے کہ کئی کہانیاں ہیں، سورہ یوسف میں ایک بہترین کہانی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی خود کہتے ہیں سورہ یوسف کے بگننگ میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک بہترین کہانی بتانے والے ہیں۔ پھر سورہ ہود کی کہانی ہے، ہود علیہ السلام کی کہانی ہے، پھر صالح علیہ السلام کی کہانی ہے، پھر یونس علیہ السلام کی کہانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں تو پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں۔ کئی سوروں میں موسیٰ علیہ السلام کی کہانیوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی زندگی کی وارداتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو مقصد ہے کہ جب بھی ہم کوئی قرآن کی بات سنتے ہیں، قرآن کی کہانی سنتے ہیں، تو وہ اس لیے ہے کہ ہم جو ہے اس کہانی سے سبق حاصل کریں۔ اور اس کہانی کا ذکر جو میں کرنے والا ہوں، نوح علیہ السلام کی کہانی، اس کے اندر بھی ہم تقریر کے دوران ہی جو بھی لیسنس ہمیں ملتے ہیں، جو بھی سبق ہمیں ملتے ہیں، جو بھی ہم اچھی باتیں سیکھتے ہیں، انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں ایک بات کہنا بھول گیا سٹوری ٹیلنگ کے بارے میں۔ سٹوری ٹیلنگ آج بھی سائنٹیفک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سٹوری ٹیلنگ، بچوں کو جب ہم کہانیاں بتاتے ہیں تو ایک مائنڈ سیٹ میں، اپنے سوچ میں ایک تبدیلی لاتی ہے۔ سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے انسان کی سوچ بدلی جا سکتی ہے، خاص کر کے بچوں کی سوچ بدلی جا سکتی ہے۔ آج سائنس کہتا ہے کہ سٹوری ٹیلنگ از اے ویری گڈ میڈیم فار امپروونگ یور تھاٹ پروسیس۔ تو ہمیں یہ جو آرٹ ہے سٹوری ٹیلنگ کا، ہم بھول گئے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم لے کے بیٹھتے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں بتاتے ہیں۔ نبیوں کی کہانیاں ہیں، قرآن میں کئی کہانیاں ہیں، پھر صحابہ کی کہانیاں ہیں، پھر ہسٹوریکل پرسنالٹیز ہیں، صلاح الدین ایوبی ہے، پھر محمد بن قاسم ہیں۔ محمد بن قاسم کون تھے؟ اگر کوئی بتا سکے تو، اگر کسی کو پتا ہے تو چیٹ باکس میں ٹائپ کرے، محمد بن قاسم۔ تو کئی ہسٹوریکل پرسنالٹیز ہے جس سے ہم ہمارے بچوں کو بتا سکتے۔ تو کہانیوں سے اسٹوری ٹیلنگ از ویری امپورٹنٹ۔ اور قرآن میں جب ذکر ہوتا ہے کہ کہانیوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے، مطلب
स्टोरी टेलिंग का आर्ट जो है, स्टोरी टेलिंग बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम आज नूह अलैहिस्सलाम की कहानी को देखेंगे इंशाल्लाह, तो जानेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो कुछ भी हमारी ऑडियंस है वो भी जो है हमारे आगे चल के हम अपने बच्चों को लेके बैठे कहानियां बताएं, ना कि हम मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, यूट्यूब वीडियोस दिखवाते हैं या फिर कुछ भी अलग। तो स्टोरी टेलिंग का हम लोग ने इम्पोर्टेंस भूल गए। तो आज हम ये जाने इंशाल्लाह कि स्टोरी टेलिंग को फिर से हमारे घरों में ये रिवाज कायम करें, बच्चों को लेके बैठे। एक बच्चों से बॉन्डिंग भी बढ़ता है, बच्चे आपके करीब आते हैं, बच्चे आपको ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ऑडियंस जो है स्टोरी टेलिंग के इम्पोर्टेंस पे ध्यान देगा इंशाल्लाह। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कश्ती नूह की कहानी को। सूरह आल इमरान में आता है, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 33 में, कि अल्लाह ने चुना आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, आल इब्राहिम को, आल इमरान को, सारे आलमीन के ऊपर, यानी उस वक्त के जो भी इंसान थे उनसे ज़्यादा, उनके ऊपर अल्लाह ने इन लोगों को चुना अपनी नबूवत के लिए, अपने पैगाम देने के लिए, अपने फजीलत के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिक्र कर रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम का भी, कि नूह अलैहिस्सलाम को भी हमने वो फजीलत हासिल की है, आलम लोगों में से हमने उनको चुना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ भेजा और कहा, बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनके कौम की तरफ भेजा। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तो अल्लाह ने ये मैसेज हर नबी को, हर रसूल को दिया कि अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवाय कोई भी इबादत के लायक नहीं है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अपने तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही अल बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि द पीरियड बिटवीन एडम एंड नू वॉज 10 सेंचुरीज। आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच जो फासला था वो 10 जमानों का था। तो लफ्ज आया है जमानों का। अब 10 सेंचुरीज ये अप्रोप्रिएट टर्म है या नहीं पता नहीं, लेकिन 10 जमानों का जिक्र करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 1000 साल बाद, आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद पैदा हुए। और अल्लाह ने उनको एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो शिर्क में डूबी हुई थी। आप सोच सकते हैं, बस आदम अलैहिस्सलाम को जाके सिर्फ 10 जमाने ही हुए हैं और लोग शिर्क में पड़ गए। यानी इंसान जो है शैतान के बहकावे में कितने जल्दी आता है। हमें अल्लाह से हमेशा दुआ करना चाहिए, शैतान के शर से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें महफूज रखे। यानी शिर्क करवाना, कुफ्र करवाना कितना आसान है। तो ऐसी कौम की तरफ नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया जो शिर्क में डूबी हुई है। ठीक है, सूरह नंबर 71 सूरह नूह में जिक्र आता है आयत नंबर 23 में, कि लोगों ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि हरगिज न छोड़ो अपने माबूदों को, और न छोड़ो वद और सुआ, और न यगूस और यऊक और नस्र को। ये 5 नाम है 5 बुतों के, 5 आइडल्स के, 5 स्टैचूज के, जो उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम के लोग इनकी पूजा करते थे, इनकी इबादत करते थे। तो ये शिर्क की शुरुआत कैसे हुई? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच जो ज़माना था, उनमें कई नेक लोग आए। और ये जो 5 नाम है, ये भी एक नेक लोगों के ही नाम हैं। लेकिन उनके मरने के बाद में आने वाले लोगों ने उनकी इबादत करनी शुरू की। उनके प्यार में, उनके रिस्पेक्ट में, उन शख्सियत परस्ती में इतने बढ़ गए कि उनकी इबादत शुरू की। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अपने तफसीर में लिखते हैं कि
ऐसे नेक लोगों के मरने के बाद शैतान ने लोगों को बहकाया कि क्यों ना आप लोग इनके स्टैचूज, इनके जो मूर्तियां बनाते हो और अपने महफिलों में रखोगे ताकि आप उनको याद करें। और फर्स्ट जनरेशन जो है उस वक्त के लोग सिर्फ याद करने के लिए वो स्टैचूज रखते थे, लेकिन बाद वाली जनरेशन जो है, उनके औलादों में से जो है, उन्हें पता नहीं था कि ये स्टैचूज क्यों है। फिर शैतान उनको बहकाता है और उनके दिल में, दिमाग में डालता है कि ये स्टैचूज के वजह से, ये बुतों के वजह से बारिश होती है, मुश्किलें आसान होती हैं, वगैरह वगैरह। और इंसानियत जो है इन बुतों को अपना माबूद समझती है और उनकी इबादत शुरू करती है। तो पहला सबक इस तकरीर का हम देखेंगे कि पहला सबक है कि दीन में बिना तहकीक के कोई बात मानना नहीं चाहिए। दीन की बात जब आती है, कोई बात कर रहा है, तो हमें बिना तहकीक के बात नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि स्पीकर ऑथेंटिक है या नहीं, स्पीकर का कंटेंट ऑथेंटिक है या नहीं। तो जो जहाँ से भी हमें कोई किताब पढ़ रहे हैं तो किताब में रेफरेंस है या नहीं, जो रेफरेंस सही है कि नहीं, ये हमारा काम है। यानी दीन का इल्म हासिल करना इतना आसान भी नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ ले, कहीं से भी हासिल करें। नहीं, हमें जानना चाहिए, हमें देखना चाहिए। जो भी स्पीकर है, अगर स्पीकर आलिम है, अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर है, तो बहुत अच्छी बात है। ऑथेंटिक स्कॉलर को आप पढ़ना चाहिए, आप ऑथेंटिक स्कॉलर्स को आपको सुनना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई स्पीकर है, जैसे मैं हूँ, जो हम लोग कंटेंट लेते हैं स्कॉलर्स से, ऑथेंटिक सोर्सेज से, और लोगों को बताते हैं, नॉट सॉर्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ स्कॉलर, तो ऐसे स्पीकर्स को जो वो रेफरेंस देते हैं या नहीं, वो जो बात कर रहे हैं वो कुरान का रेफरेंस दे रहे हैं या नहीं, हदीस का रेफरेंस दे रहे हैं या नहीं, या फिर सल्फ सालिहीन सहाबा का रेफरेंस है, या फिर जो हमारे सलफ गुजरे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला सबक हमें ये मिलता है कि दीन में कोई भी बात बिना तहकीक के नहीं लेना चाहिए। उसके बाद इमाम इब्न जरीर रहिमहुल्लाह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि ये जो नेक लोग थे, वो इतने नेक थे, इतने अच्छे थे कि जब उनका इंतकाल हुआ तो लोग गमगीन हो गए और उनके स्टैचूज बनाए ताकि उनके महफिलों में रखें, उनको याद करें। और इस तरीके से आगे के जनरेशन से उनकी इबादत भी शुरू की, उनको खुदा समझ लिया। इमाम इब्न अबू हातिम रहिमहुल्लाह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि वद नाम का जो स्टैचू है, जैसे कि मैंने जिक्र किया आयत नंबर सूरह नू आयत नंबर 23 में वद का नाम पहले है। वद जो है ये पहला स्टैचू है, ये पहला बुत है जिसकी इबादत हुई अल्लाह के अलावा। अल्लाह के अलावा अगर किसी की इबादत हुई तो पहला है वद। ये वद इमाम इब्न अबू हातिम रहमुल्लाह लिखते हैं अपनी तफसीर में कि जो वद जो था एक नेक आदमी था, लोग उसे बहुत चाहते थे। और जब वो मर गया तो उसको बेबीलोनिया में दफना दिया गया। और लोग बहुत ही मतलब गमगीन हो गए, बहुत गमगीन हो गए, बहुत रोने लगे। इस इबलीस ने जब देखा कि इतना गम कर रहे हैं, तो उसने एक इंसान का रूप लिया और कहा कि मैं समझ रहा हूं आपके दुख को, आप इतना रो रहे हैं, आप इतना गम कर रहे हैं, क्यों ना मैं इस इंसान की मूर्ति बनाऊं। अगर आप मूर्ति को रखेंगे आपके महफिलों में तो आप उनको याद कर सकेंगे, उनकी उनकी अच्छी बातों को याद कर सकेंगे। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा गिर गया। तो अगर मैं शैतान कहता है कि अगर मैं उनकी मूर्ति बना दूंगा तो आप अपने महफिल में उन मूर्तियों को रखो और आप उनको याद कर सकोगे। लोगों को ये आइडिया पसंद आती है और लोग उसे इजाजत देते हैं। कई तफसीर में आता है कि वो एक कारपेंटर के रूप में आया था इब्लीस। फिर जब वो स्टैचू बनाता है, महफिलों में रखता है, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। अरे कितना अच्छा स्टैचू बनाया है, हमारे नेक लोगों को की याद दिलाता है। फिर इब्लीस कहता है लोगों को, क्यों ना मैं तुम्हारे हर घर में
एक स्टैचू बनाऊं, कितना अच्छा होगा, लोग कहते हैं अरे वाह कितनी अच्छी आइडिया है। तो हर घर में जो है स्टैचू बनाता है शैतान, और उस जनरेशन को पता नहीं रहता, इबादत वगैरह नहीं करते, वो सिर्फ याद के लिए करते, लेकिन अगली जनरेशन को, उनके औलादों में से जो है उन्हें पता नहीं रहता, वो देखते हैं कि उनके माँ बाप जो है इतने रिस्पेक्ट कर रहे हैं, फिर शैतान उनके औलादों को बहकाता है कि इन्हीं स्टैचूज के वजह से बारिश होती है, सब अच्छे काम होते हैं, ये खुदा है। फिर उन बुतों की इबादत शुरू होती है। तो हम जानते हैं कि शिर्क कैसे शुरू हुआ। तो दूसरा सबक हम सीख रहे हैं आज की तकरीर से कि शख्सियत परस्ती न की जाए। हाँ, हम लोगों को, अच्छे लोगों को, हमारे बड़ों को, हमारे स्कॉलर्स को, हमारे जो भी है नेक लोगों को हम रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना भी प्यार में और इज्जत देने में इतना भी आगे न बढ़े कि हम उनको कुछ ऐसा लेवल दे जो खुदा की लेवल है नौज बिल्ला, या फिर रसूल का लेवल है नौज बिल्ला। जो हक अल्लाह का है, जो प्यार, हमारी मोहब्बत का, हमारे रिस्पेक्ट का, हमारी इबादत का हक जो अल्लाह का है, वो किसी और को देना नहीं चाहिए। किसी को इतना ज्यादा इज्जत या इतनी प्यार नहीं करना चाहिए कि वो खुदा बन जाए। और ईसा अलैहि सलाम के बारे में भी ऐसा ही हुआ। ईसा अलैहि सलाम को ईसाई लोग जो है इतना प्यार और इतनी इज्जत देने लगे, गुलू इतना करने लगे कि वो उन्होंने उन लोगों ने ईसा अलैहि सलाम को खुदा बना दिया। तो दूसरा सबक हम सीखते हैं कि हमें शख्सियत परस्ती नहीं करना चाहिए। उम्म सलमा और उम्म हबीबा रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, सही अल बुखारी की हदीस है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी, उम्मुल मोमिना थी, उम्मुल मोमिन थी। वो कहते हैं कि हमने एबिसीनिया में जब हम थे तो हमने एक चर्च देखा, उसका नाम था मारिया, और उसमें बहुत सारे खूबसूरत पिक्चर्स थे, बहुत सारे जो है स्टैचूज थे। अल्लाह के रसूल कहते हैं, दोज आर द पीपल हु बिल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑन द ग्रेव ऑफ एवरी डेड मैन। वो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो ऐसे लोग थे कि उन्होंने हर नेक आदमी के कब्र पे इबादतगाह शुरू की और उनके पिक्चर्स बनाए, उनके स्टैचूज बनाए। ऐसे लोग अल्लाह के नज़र में सब में बदतरीन लोग। तो हमें साफ तौर पे मिलता है कुरान और हदीस में कि कब्र परस्ती जो है बिल्कुल गलत है। कब्र पे जाके कब्र की इबादत करना, कब्र वालों से मांगना, ये बहुत ही बड़ा शिर्क है। साफ कई आयतें हैं कुरान में, कई हदीसें हैं कि ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। तीसरा सबक हम सीख रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी इंसान या कब्र की इबादत करना हराम है। अल्लाह के अलावा किसी पे भरोसा करना, किसी की इबादत करना, किसी से मांगना अल्लाह के सिवाय किसी को वो मर्तबा देना, ये सब हराम है, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हमको शैतान का गुलाम बना देता है। ऐसा इंसान जिंदगी में कभी भी इज्जत नहीं पा सकता, खुशी नहीं पा सकता, सुकून नहीं पा सकता। उसके सारे अमल बर्बादी हैं। उसके सारे अमल जो है, अगर शिर्क करता है, हज कर रहा है, शिर्क करता है, ज़कात दे रहा है, शिर्क कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है 5 वक्त की, शिर्क कर रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, सारे अमल बेकार है। तो अकीदे के बारे में हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। हमारा अकीदा, हमारे बच्चों का अकीदा, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। अगर कोई चैट बॉक्स में अगर कोई टाइप कर दे तौहीद के जो 3 किस्म हैं, अगर कोई किसी को पता है, किसी बच्चे को, पर कोई बच्चा अगर ऑडियंस में है तो वो बता सकता है कि तौहीद के 3 किस्म क्या है। हमारे उलमा ने जो है तौहीद के 3 किस्म को एक्सप्लेन किया है, तो हमें भी जानना चाहिए, हमारे बच्चों को बताना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे माहौल में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। ठीक है, एक नूह अलैहिस्सलाम जो थे एक एक्सेलेंट स्पीकर थे,
اور بہت ہی پیشنٹ آدمی تھے، بہت ہی صبر والے انسان۔ انہوں نے لوگوں کو دعوت کرنا شروع کی، لوگوں کو بتانا شروع کیا، کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو بتایا کہ دیکھو یہ چاند سورج کیسے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، کیسے وقت چل رہا ہے، کیسے ہوا ہے، پانی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہم کو پیدا کیا، کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں، کیسے ہم سن سکتے ہیں، کیسے ہم چل سکتے ہیں۔ یہ سب سارے یہ کس نے بنایا؟ یہ بت تو نہیں بنا سکتے، اسٹیچوز تو نہیں بنا سکتے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ ساری باتیں نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو بتا رہے۔ اور نوح علیہ السلام کے لوگوں میں ابھی دو گروپ بن گئے۔ ایک گروپ جو تھے غریب، لو سٹیٹس کے لوگ، لوور سٹیٹس کے لوگ، بیکار لوگ، غریب لوگ، حقیر لوگ، یہ فوراً ایمان لاتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آتی ہے، ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہاں کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن دوسرا جو گروپ ہے وہ امیر لوگ، تکبر والے لوگ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ، یہ جو گروپ ہے ان باتوں کو اپوز کرنے لگا، ان لوگوں کو ایسی باتیں پسند نہیں آئی۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے، تو اکثر جو ہوتا ہے کہ پہلے جو غریب اور لاچار اور جو مجبور لوگ ہوتے ہیں، پریشان لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ان کے اوپر اچھی باتوں کا اثر ہوتا ہے، ان کے اوپر اچھی باتوں کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل جو ہے نرم ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب ہرکل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرکولس کرسچن کنگ کو جب لیٹر بھیجا، اور ہرکولس نے اس کے دیش میں جو تھے عرب لوگ تھے ان کو بلا، اس میں ابو سفیان بھی تھے۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور جو ہے وہ ہرکل ان سے سوالات کرتا ہے کہ مجھے ایک ایسا خط ملا ہے، ایک عرب جو ہے، ایک عرب آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ رسول ہے، اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے۔ تو ابو سفیان جب نان مسلم رہتے پھر بھی وہ جواب دیتے ہیں، اور ہرکل کئی سوال پوچھتا ہے۔ ایک سوال اس میں یہ رہتا ہے کہ اس کے ماننے والے کون ہیں، اس کے ماننے والے غریب حقیر لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان بولتے ہیں اس کے ماننے والے سب غریب لوگ ہیں۔ تو ہرکل کہتا ہے کہ ہاں، یہ سچے ایمان کی نشانی ہے کہ پہلے جو ہے ایمان لانے والے، نیک کام کرنے والے، نیک کام میں پہل کرنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت عجیب بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ امیر لوگ جو ہے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم بھی جو ہیں یہ غریب لوگوں کے برابر ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹھہر کے نماز پڑھنا پڑے گا، زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ پھر ہم جو شراب خوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، لیکن ابھی اسلام لائیں گے تو یہ سب بند ہو جائے گا، یہ سب حرام ہو جائے گا۔ یہ ساری مشکلیں ہمیں نہیں چاہیے، ہم سراسر ایمان ہی قبول نہیں کرتے، ہم کو چاہیے ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا دیتے۔ تو دو گروپ بنتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے سورہ نمبر 11 سورہ ہود میں آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے، تو ان کے سردار، کافروں کے سردار، وہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں، اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا انسان پاتے ہیں، تو تم تو ہمارے جیسا انسان ہو، تم کیا بات کر رہے کہ تم نبی ہو، تمہیں آسمانوں سے خبر آتی ہے، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ماننے والے، تمہارے آزو بازو سب غریب لوگ ہیں، ہم تو انہیں گھر پہ بلاتے بھی نہیں، ہم تو ان کے ساتھ ٹھہرتے بھی نہیں، اتنے حقیر لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنا ہم ہماری انسلٹ سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ تمہارے آزو بازو گھوم رہے، تو یہ سب بیکار کی بات ہے۔ تو ایسے دو گروپ بن جاتے ہیں نوح علیہ السلام کے قوم میں۔ تو اگلا سبق ہمیں ملتا ہے کہ لیسن ہم سیکھتے ہیں اس اسٹوری سے کہ ہمیں جو ہے غریبوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، غریبوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی انسلٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو گدا کے بات نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس کار ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ شادی بیاہ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم امیروں کو بلاتے ہیں، غریبوں کو نہیں بلاتے۔ یہ سب ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غریبوں کی بہت بڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور ایک بہت ہی غریب انسان
سامنے سے جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سارے صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کی بات، اس کی رائے کوئی مانے گا نہیں. اگر یہ رشتہ کہیں بھیجے گا تو رشتہ کوئی قبول نہیں کرے گا، اور یہ محفلوں میں بھی نہیں بلایا جائے گا. پھر کچھ دیر کے بعد ایک امیر انسان وہاں سے پاس ہوتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی ہے جس کی رائے مانی جائے گی. اگر یہ کسی کو رشتہ بھیجتا ہے تو رشتہ قبول کیا جائے گا، اور اگر محفلوں میں یہ جو ہے بلایا جائے گا، اس کی عزت دی جائے گی. اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسے کئی لوگ ہیں، پہلے والا جو غریب تھا، ایسے کئی لوگ ہیں جن کی عزت اللہ کی نظر میں ایسے امیر آدمی سے زیادہ ہے. تو ہمیں سبق جو ملتا ہے کہ ہمیں غریبوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. غریب یعنی غریب، میں مڈل کلاس کی بھی بات کر رہا ہوں. غریب یعنی ایسے نہیں کہ جو بھیک مانگتے ہیں. ہمارے مس کنسیپشن ہے، ہمارا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. غریب یعنی بھیک مانگنے والے وہ تو ہے ہی. کئی غریب اچھے کپڑے پہننے والے اچھے لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسہ انف، دے ڈونٹ ہیو انف منی. انہیں ایک ٹرم ہے جسے مسکین کہتے ہیں. وہ اتنی عزت والے ہوتے ہیں کہ کتنی بھی مشکل ہو، گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن وہ آپ سے مانگیں گے نہیں. تو ایسے لوگوں کی ہمیں عزت کرنا چاہیے. ایسے نہیں کہ صرف بڑے بڑے لوگوں کی عزت کر رہے ہیں، امیر لوگوں کی عزت کر جا. امیر لوگ ہوتے تو سلام علیکم بالکل نکلتا ہے، غریب لوگ کو سلام بھی نہیں کرتے. ایسے بہت سے لوگ ہیں، افسوس کی بات. ہمیں ایسے چیزوں سے دور رہنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے سورہ نمبر 11 سورہ ہود میں آیت نمبر 25 سے لے کے 27 تک. اللہ تعالیٰ کہتے اور ہم نے بے شک نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا یہ کہنے کے لیے کہ میں تمہیں کھلا ہوا وارنر ہوں، کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، ایک بہت ہی خطرناک دن آپ پہ آ جائے گا. تو لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنی طرح انسان ہی مانتے ہیں، ہم انسان ہی دکھ رہے ہو، تمہارے آزو بازو تو سب غریب لوگ ہیں، ہم تمہاری باتوں میں کچھ دم نہیں ہے. اینڈ رادر وی تھنک یو آر اے لائر. آیت نمبر 27 میں آتے یو آر اے لائر، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے کہ یہ جو کفار لوگ ہیں، یہ کفار لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سوچتے ہیں کہ یہ جو بات ہے، یہ جو نوح علیہ السلام کی جو دعوت ہے، یہ اپنے آپ کچھ دنوں کے بعد اپنے آپ مٹ جائے گی. اور یہی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تو پہلے 2-3 سال جو ہے پروزیکیوشن نہیں ہوا، بلیورز جو ہے ستائے نہیں گئے، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ اپنے آپ دعوت مٹ جائے گی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا. نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں نے ایسا ہی سوچا پہلے کہ اپنے آپ یہ دعوت 1-2 سال کریں گے، بعد میں بند کر دیں گے. لیکن وہ جب دیکھنے لگے کہ اب لوگ بہت بڑی تعداد میں نوح علیہ السلام کے پیچھے جا رہے ہیں، یعنی جو ان کے لوگ تھے تھوڑے بہت وہ سب جا رہے، تب یہ جو کفار تھے انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا، پہلا اسٹیپ یہ دیکھو نوح، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تم پہ ایمان لائے تو یہ تمہارے آزو بازو جو ہے لوگ ان کو نکال دو. ٹھیک ہے. ہمیں نہیں، یہ قرآن میں ذکر ہے، اس کا قرآن میں اس بات کا ذکر ہے. تو نوح علیہ السلام جو تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ میں ایسا نہیں کر سکتا. اس کا ذکر ہے قرآن میں سورہ ہود میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 31 میں. جب یہ کفار لوگ کہتے ہیں کہ نوح کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں تو تمہارے آزو بازو جو غریب لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال دو، پھر ہم آئیں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں آیت نمبر 29 اور 31 میں سورہ نمبر 11 میں کہ اے میرے لوگوں، میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی دولت نہیں مانگتا، میرا انعام تو اللہ کے پاس ہے. اور میں کون ہوتا ہوں ان کو نکالنے والا؟ انہوں نے ایمان لائے ہیں اللہ پہ، میں کون ہوتا ہوں ان کو نکالنے والا؟ اور اے میرے لوگوں، اگر میں ان کو نکالتا بھی ہوں، یہاں سے نکال دیتا ہوں، چلے جاؤ کہتا ہوں، تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچانے والا ہے؟
यानी नूह अलैहि सलाम कहते हैं कि मैं ईमान लाने वालों को अगर यहाँ से निकाल दूंगा तो अल्लाह का अजाब मेरे पे आए। तो इस तरीके से बहस चल रही है नूह अलैहि सलाम के लोगों और नूह अलैहि सलाम में, ठीक है। फिर जो है आगे सूरह अल अनकबूत में है, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और बेशक हमने नूह को अपनी कौम की तरफ भेजा और वो उनके दरमियान 1000 कम 50 साल रहा, यानी 950 साल तक वो वहां पे रहे। 1000 <50 इसलिए है कुरान में क्योंकि कुरान परफेक्ट है, कुरान अल्लाह का कलाम है। ये कमरी साल और शमसी साल जो है, सोलार ईयर और लूनार ईयर, उसका कुछ कैलकुलेशन है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्ट 950 साल नहीं कहते, बल्कि कहते हैं 1000 साल कम 50, 1000 <50। तो सूरह हूद में आगे जिक्र है, सूरह नंबर 11 आयत नंबर 27 में, कि जो सरदार थे कुफ्फार के, वो कहने लगे कि ये आजू बाजू के लोग आपको हटा दो, हम नहीं आएंगे। और जब नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं इन गरीबों को जो ईमान लाए उनको मैं नहीं निकालूंगा, तब वो अगला स्टेप लेते हैं। वो कहते हैं, सूरह शूरा में जिक्र है, सूरह नंबर 26 आयत नंबर 116 में, वो लोग कहने लगे कि ऐ नूह, अगर तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे तो हम तुमको पत्थर से मार देंगे, पत्थर से मार के आपको खत्म कर देंगे। सूरह अल-शूरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 116 में यहां तक बात आ गई है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जो है ऐसी धमकियों को ध्यान नहीं देते और अपनी दावत का काम करते रहते, सब्र के साथ, हिकमत के साथ। और वो कहते हैं, इससे हमें एक सीख मिलती है, एक लेसन मिलता है, अगला लेसन, कि दावत का काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। दावत के काम में, दीन के काम में कितनी भी रुकावटें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं वगैरह, लोग नाम रखते हैं, लोग गालियां देते हैं, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, तो कुछ भी हो, हमें दावत का काम, अपना काम करना चाहिए। हमारा जो फोकस है वो अल्लाह की तरफ होना चाहिए, कि हमारा इनाम तो अल्लाह की तरफ है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या बोलते हैं, हमें कुछ परवाह नहीं करना चाहिए। सूरह नूह में आता है, सूरह नंबर 71 आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 12 तक। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, ओ माय लॉर्ड, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने मेरे लोगों को रात और दिन बुलाया, छुप के बुलाया, खुले तौर पे बुलाया, लेकिन मेरी दावत जो है इनके जो कुफ्र को बढ़ाती रही। मेरी दावत जो है उनको ईमान की तरफ ले आने के बजाय ये इतना कुफ्र करते थे कि मेरी बात को सुन के वो हक बात से दूर भागने लगे। और बेशक हर वक्त मैंने उनसे कहा कि अल्लाह तुम्हें माफ करेंगे, अल्लाह की बातें उनको बताई, लेकिन जब भी वो मेरी बातें सुनते थे तो वो अपनी उंगलियां जो है अपने कानों में डाल लेते। कुरान की आयत है। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह से कि अल्लाह, मैं जब उनको अच्छी बातें बताता हूं तो वो ऐसे उंगलियां डाल लेते नहीं, और कवर्ड देम अप विद देयर गारमेंट, अगर उंगलियां नहीं डाल रहे तो अपने कपड़ों से अपने आप को ढाक लेते। भाई क्या ये नूह अलैहिस्सलाम बार बार हमें तौहीद तौहीद बताता है, अल्लाह का अजाब का डर बताता है, अपने कपड़ों से ढाक लेते। भाई जा इधर से। आप सोचिए क्या सिचुएशन होगी, कैसी कैसी सिचुएशन होगी। ये नबी बता रहा है अच्छी बात और उसकी इतनी इंसल्ट हो रही है कि सब कपड़ों से ढाक रहे, भाई तू इधर से जा, हमको तेरी बात नहीं सुनने का। आज हम भी इनडायरेक्ट तरीके से हम भी कानों में उंगलियां डाल रहे हैं। कोई दर्स होता है, कोई टॉक होता है, कोई अच्छी बात बताता है, तो हम जो है हमारे फ़ोन पे बिजी हैं, हमारे दोस्तों के साथ बिजी हैं, हम पार्टियों में और होटलों में और बाहर बाजारों में घूमने में बिजी हैं। यानी इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग कानों में उंगलियां डाल रहे हैं। हमको अच्छी बातें सुनना आजकल पसंद नहीं। अफसोस की बात है, हमको, हमारे बच्चों को अच्छी बात कोई बता, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इनडायरेक्टली हम एक कानों में उंगलियां डाल रहे हैं, हमें इससे बचना चाहिए। तो नूह अलैहिस्सलाम आगे कहते हैं, सूरह नंबर 71 आयत नंबर 5 से लेके 12 तक,
नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब मैं उनको अच्छी बात बताता हूँ तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं या फिर कपड़ों से अपने आप को ढांक लेते हैं और तकब्बुर करते हैं। फिर मैं उनको आई कॉल टू देम ओपनली अलाउड, मैं उनको खुल के ओपनली सबके सामने उनको दावत दिया। देन वेरीली आई प्रोक्लेम टू देम इन पब्लिक, आई अपील टू देम इन प्राइवेट, और उनको एक एक करके भी दावत दी। ठीक है, चलो आप सबके सामने आप ईमान लाने शर्म कर रहे हो, तो मैं अकेले अकेले भी उनको बताया, लेकिन वो उन्होंने ईमान नहीं लाया। मैंने उनसे कहा कि आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम योर लॉर्ड, वेरीली ही इज ऑफ फॉरगिविंग, he will send rain unto you in abundance and give you increase in wealth and bestow on you gardens and bestow on you rivers। ए अल्लाह, मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के माफ़ी मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह बहुत मेहरबान माफ़ करने वाला है, वो तुम पर बारिश बरसाएगा, तुमको दौलत अता करेगा, तुमको औलाद देगा, तुमको बागात देगा और तुम्हें नदियां देगा। मैंने उनसे कहा कि इस्तग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो, फिर भी वो लोग नहीं माने। इससे एक किस्सा याद आ रहा है। अपने एक सलफ थे, एक स्कॉलर थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, अगर किसी को पता है तो वो याद करे। वो स्कॉलर के पास एक आदमी आता है और कहता है कि शेख जो है, मुझे जो है हमारे एरिया में जो बारिश नहीं हो रही है, हमारे देश में बारिश नहीं हो रही है, बहुत परेशानी, बहुत कहत साली है। तो वो स्कॉलर कहते हैं कि अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो। जाता है वो। दूसरा एक आदमी आता है, कुछ देर के बाद कहता है कि शेख बहुत गरीबी है, बहुत परेशानी है। तो शेख कहते हैं माफ़ी मांगो अल्लाह से, इस्तग़फ़ार करो। हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद तीसरा आदमी आता है, शेख औलाद नहीं हो रही है। तो शेख कहते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, इस्तग़फ़ार करो। तो फिर वो शेख के स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं शेख कि शेख, आपके पास 3 आदमी 3 अलग अलग प्रॉब्लम लेके आए, लेकिन आपने तीनों को एक ही जवाब दिया। तो वो शेख जो इस आयत का जिक्र करते हैं, सूरा नूह, सूरा नंबर 71, आयत नंबर 5 से 12 में जो आयतें हैं कि नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई सेड टू देम आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम योर लॉर्ड, वेरीली ही इज ऑफ फॉरगिविंग, ही विल सेंड रेन अनटू यू इन अबंडेंस एंड गिव यू इंक्रीज इन वेल्थ एंड चिल्ड्रन एंड बेस्टो ऑन यू गार्डन्स एंड बेस्टो ऑन यू रिवर्स। इस्तग़फ़ार करना चाहिए हमेशा, उठते बैठते, सुबह शाम, हर नमाज के बाद, फजर के बाद, असर के बाद, खास करके इस्तग़फ़ार पढ़ने चाहिए। एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर इंसान इस्तग़फ़ार करता रहेगा तो अल्लाह सुब्हान व तआला इंसान को ऐसी जगह, उसकी सारी मुश्किल परेशानियों को हल करेंगे और उसको ऐसी जगह से रिस्क देंगे जिससे उसका गुमान तक न हो। वो इंसान का गुमान तक नहीं रहेगा कि अरे मुझे यहाँ से रिस्क मिला, यहाँ से मेरी आसानी होगी। अल्लाह ताला वहां से उसको रिस्क देंगे। क्यों? इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफी मांगे। तो अगला सबक है कि हमें इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। इस्तग़फ़ार हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना। फिर हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, वक्त कम है और इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म करते हैं कि वक्त बहुत ही कम बचा है। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम लेकिन बात नहीं मानती और कुफ्र में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि कुरान में इसका जिक्र है कि एक कौम, नूह अलैहिस्सलाम तो 950 साल तक जिए, तो जो कौम थी उनकी, जब मर जाते थे लोग तब अपने औलाद को वसीयत करते थे कि नूह अलैहिस्सलाम की बात को ठुकराना, कभी ईमान नहीं लाना, ऐसी वसीयत करके मरती। इतना सीवियर कुफ्र था। और जब नूह अलैहिस्सलाम देखते हैं कि अब कोई बात नहीं बन रही है, बहुत ही अपसेट हो जाते हैं, बहुत ही मतलब इन लोगों से नाउम्मीद हो जाते हैं कि ये तो अभी ईमान नहीं लाने वाले। फिर वो दुआ करते हैं, सूरा नंबर 71 सूरा नूह में आयत नंबर 26 से और 26 और 27। वो कहते हैं, ऐ मेरे रब, इन काफिरों में से किसी को भी जमीन पर न छोड़ना, अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो ये दूसरे लोगों को गुमराह करेंगे और अपनी औलाद को भी काफिर पैदा करेंगे और काफिर औलाद ही पैदा करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अभी दुआ करते हैं अल्लाह से कि अभी मैंने उनको इतना बताया, सब बताया, लेकिन वो मान नहीं रहे, अल्लाह भी इनके ऊपर अजाब लेके आ। तो अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी दुआ कबूल करते हैं और सूरा हूद में इसका जिक्र है, सूरा नंबर 11
آیت نمبر 37 اور 36 اینڈ 37 اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی اس کے بعد، اس دعا کے بعد ابھی جو ہے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. ابھی جتنے لوگ ایمان لائے اتنے ہی ایماندار رہیں گے. ابھی اس کے بعد تم کتنا بھی دعوت کا کام کرو، ابھی کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. ابھی میرا عذاب آنے والا ہے. ابھی ایک ناؤ بناؤ، ایک کشتی بناؤ میرے آنکھوں، ہمارے آنکھوں کے سامنے، یعنی ہمارے گائیڈنس میں، اور مجھ سے کافروں کے لیے دعا نہیں کرنا. اب میرے پاس، اب میرے سے کافروں کے ایمان لانے کے لیے وغیرہ وغیرہ سب دعا نہیں، کافروں کے لیے دعا نہیں کرنا، بس ان کا فیصلہ ہو گیا ہے. ان کو عذاب، ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے اور وہ ڈوبنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ناؤ بناؤ، کشتی بناؤ. اور جب تو ناؤ کا کانسیپٹ شاید نہیں تھا، تو حدیثوں میں آتا ہے، تفسیر کے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھاتے ہیں. اور تفسیر کے حساب سے نوح علیہ السلام پہلے انسان تھے دنیا میں جنہوں نے کشتی بنائی. ٹھیک ہے. اور شپ کا جو ڈسکرپشن ہے تفسیر کے کتابوں میں، وہ ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے کیونکہ وقت بھی کم ہے، اور کچھ جو ہے بنی اسرائیل کے قصوں سے بھی کچھ باتیں لی گئی ہیں، اور کچھ تو اس سے ہم ڈیپ میں نہیں جائیں گے کہ شپ کا لینتھ وغیرہ کیا تھا، اس میں بھی دیا گیا ہے، لیکن ہم نہیں جائیں گے اس میں، ہم آگے بڑھیں گے. اور جب دیکھتے ہیں، یہ جو کافر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 38 میں اس کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں، پھر وہ مذاق اڑانے لگے، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے. وہ کہتے ہیں کہ قوم کے سردار ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تم نبی سے کارپینٹر کب سے بن گئے؟ اے نوح، تم تو نبی تھے، ابھی کارپینٹر بن گئے، لکڑی کا کام کر رہے، ناؤ بنا رہے، اور وہ بھی سمندر سے اتنے دور جہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، ندی نہیں ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے تم ناؤ بنا رہے. کیا پاگل ہو گئے تم؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے. ایسا وقت آئے گا کہ ہم بھی تم پر ہنسیں گے. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 38. تو یہ لوگ مذاق اڑانے لگے، لیکن نوح علیہ السلام دھیان نہیں دیتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ابھی تفسیر کے حساب سے، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ، یہ جو کفار لوگ تھے، وہ نوح علیہ السلام کی ناؤ میں جو ہے دے ایکسکریٹڈ، مطلب وہ نوح علیہ السلام کی ناؤ کو باتھ روم کی طرح یوز کرنے لگے. 1 نمبر 2 نمبر جو بھی سب پورے لوگ جو ہے کفار لوگ، نوح علیہ السلام کی ناؤ جب بن رہی ہوتی ہے وہاں پہ آ کے وہ ایکسکریشن کرنے لگے، وہ باتھ روم کی طرح یوز کرنے لگے، اور ناؤ پوری گندگی سے بھر گئی. اتنا پریشان کرتے تھے. پھر جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں اللہ نے ایک سکن ڈیزیز بھیجی، ایک جلد کی بیماری بھیجی، اور اتنی بیماری اتنی سخت تھی، اتنی پریشان کرتی تھی لوگوں کو. اور ہوا اتفاق سے کیا ہوا کہ ایک کفار جو ہے، ایک انسان جو ہے اس ناؤ کی گندگی میں گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد اس کی سکن ڈیزیز اچھی ہو جاتی ہے، اس کا سکن اچھی. تو لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو سارے لوگ آتے ہیں گندگی لے لے کے، وہ اپنے جلد پہ، اپنے سکن پہ لگاتے ہیں اور شفا ہو جاتے ہیں، اور ویسے ناؤ بھی صاف ہو جاتی ہے. یہ تفسیر کی کتابوں میں ایک قصہ ہے. پھر تقریباً تفسیر کی کتاب میں تقریباً 80 لوگ، 80 مرد اور عورتوں نے ایمان لائے. اور جب ناؤ، کشتی جب بن کے تیار ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے تندور جو ہے، تندور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ممبئی میں جو ہے تندوری روٹی جو بنتی ہے، جو ایک کھڈا ہوتا ہے، اس پہ جو ہے جو بنانے والا جو روٹی بناتا ہے، ٹھیک ہے، تنور کہتے ہیں اسے، اون، اوکے، اون کہتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کے زمانے، نوح علیہ السلام کا بھی اون تھا جس میں وہ روٹی بناتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میرے عذاب شروع ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے اون سے، تمہارے تندور سے جو ہے پانی ابلنا، پانی نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا. تب سمجھ لینا کہ میرا عذاب آنے والا ہے، اور سارے بلیورز کو لے کے، سارے مومنوں کو لے کے کشتی میں بیٹھ جانا.
اور हर जानवर से, परिंदे से एक एक जोड़ा लेना, मेल फीमेल मेल फीमेल। अब इतने सारे जानवर, इतने सारे परिंदे, कैसा हुआ अल्लाह आलम। लेकिन एक बात कुरान में जिक्र है कि नूह अलैहिस्सलाम ने हर जानवर का, परिंदा का एक जोड़ा लिया, और कश्ती जो थी 3 डेक्स में थी। जो है पहला जो फ्लोर था कश्ती में, 3 फ्लोर की थी। पहला फ्लोर जो है वो जानवरों के लिए था, बीच वाला फ्लोर इंसानों के लिए था, और तीसरा फ्लोर जो है परिंदों के लिए। तो शायद उस जमाने में बहुत कम परिंदे, कम जानवर होंगे, पता नहीं। तो उस जमाने में अल्लाह ताला ये हुक्म देते हैं कि आप हर जानवर से हर एक एक जोड़ा ले लो। तो और जब तन्नूर से पानी निकलना शुरू होगा तब मेरा अजाब आने वाला है। तो नूह अलैहिस्सलाम इंतजार करते रहते हैं, और एक दिन देखते हैं अचानक के पानी निकलना शुरू हो। तो नूह अलैहिस्सलाम फौरन पहचान जाते हैं कि भाई अल्लाह का अजाब आने वाला है। फौरन अपने जो बिलीवर्स है उनको लेते हैं और नाव में बैठ जाते हैं। उनकी एक लेसन हम सीखते हैं यहाँ पे कि एक सबक हम सीखते हैं कि अल्लाह का अजाब जालिमों पर जरूर आए। अगर हमें लग रहा है कि देर हो रही है, अल्लाह ताला जानता है बेहतर कि वक्त कौन सा वक्त उनके लिए सही है। ये तो जालिम लोग फूल रहे हैं, फल रहे हैं, आराम ऐश आराम कर रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं है, एक दिन अल्लाह का अजाब उनके ऊपर आके रहेगा। और सूरा हूद में इसका जिक्र है, सूरा नंबर 11 आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला कहते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तन्नूर से पानी निकलने लगा तो हमने हुक्म दिया, ऐ नूह, हर किस्म के जानदारों से एक जोड़ा, और मोमिन लोग और मुशरिकों को छोड़ के मोमिन लोग, जो लोग ईमान लाए थे, और तुम्हारे घर वालों में से भी बस उनको छोड़ के जो ईमान नहीं लाए, उनको लेके आप कश्ती में बैठ जाओ। कहा जाता है कि तफसीरी किताबों में है कि नूह अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां उनके साथ कश्ती में थी, और 3 बेटे भी उनके साथ कश्ती में थे। एक बीवी जो थी वो ईमान नहीं लाती है, और एक बेटा भी ईमान नहीं लाता है, और वो डूब के मर जाते हैं। नबी नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, 4 बेटे थे, साम, हाम, याफीस और याम। याम जो है वो अनबिलीवर है, वो कुफार है, और वो डूब के मर जाता है। इसका जिक्र आता है सूरा हूद में, सूरा नंबर 11 आयत नंबर 40 और 43 में। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, इसका जिक्र करते हैं कि और नाव चलने लगी, और पानी, जब अल्लाह का अजाब, तो आसमानों से बारिश और जमीन के नीचे से भी पानी निकलने लगा, नदियां बहने लगी, नहरें बहने लगी, और जमीन के नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी, इतना पानी के पहाड़ की चोटी के ऊपर आके नाव तैरने लगी, और नाव जो है ऐसे भयानक बाढ़ में चलने लगी। और जो है नूह अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उनका बेटा डूब रहा है, याम, जो कि काफिर है, वो नाव पे नहीं आता है। तो कितना भी अगर कहेंगे तो नूह अलैहिस्सलाम भी इंसान है, फादर है, एक बाप है, तो वो प्यार आता है कि ए मेरे बेटे। इसका जिक्र है सूरा हूद में, सूरा नंबर 11 आयत नंबर 40 और 43, 40, 41, 42, 43। वो कहते, ओ माय सन, एम्बार्क विद अस एंड बी नॉट विद द डिसबिलीवर्स। ऐ मेरे बेटे नाव में आ जाओ, ऐ मेरे बेटे कश्ती में आ जाओ, और काफिरों में से मत रहो। वो बेटा जवाब देता है कि मैं जो है ना, वो एक बड़ी चोटी पे, पहाड़ की चोटी पे जाऊंगा और बच जाऊंगा, मैं नाव में नहीं आऊंगा। तो नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, ऐ बेटे, आज के दिन कोई बचने वाला नहीं है, आज के दिन अल्लाह के अजाब से कोई बचने वाला नहीं है, बस उनको छोड़ के जो अल्लाह ने जिन पे रहम किया। तो नाव पे आज वो बेटा नहीं मानता, और आखिरकार डूब के मर जाता है। एंड वेव्स केम इन बिटवीन देम, तो द सन वाज अमंग द ड्राउन, मर जाता है। तो हमें सबक ये मिलता है कि एक सबक मिलता है कि औलाद की तरबियत करना बहुत इंपॉर्टेंट। आप सोच सकते हो, जान सकते हो कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, इतने सैकड़ों साल ने नूह अलैहिस्सलाम ने दावत की, क्या नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को दावत नहीं की होगी? वो बेटा देख रहा है कि नबी, मेरे बाप जो है नबी हैं, वो लोगों को बता रहे हैं, नाव बना रहे हैं, अल्लाह का अजाब, अल्लाह की बाढ़ के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और फिर बाढ़ भी आ गई, वो देख भी रहा है बाढ़।
پانی آ گیا اللہ کا عذاب، پھر بھی وہ ایمان نہیں لا رہا ہے. تو ہمیں جو ہے اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. تو کیسے کرے کیا کرے انشاءاللہ وہ بہت ہی لمبی بحث ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر کبھی بتائیں گے. تو اولاد کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. اور نوح علیہ السلام بیٹے کے پیار میں ایک دعا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میرے اہل و عیال کو، میرے فیملی کو تو بچا لے گا، لیکن میرا بیٹا بھی میرے فیملی کا ہے اور تو بہترین جسٹس کرنے والا ہے، یو آر دا بیسٹ آف ججز. اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اے نوح، بے شک تیرا بیٹا جو ہے تیرے فیملی میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ نیک نہیں ہے، اس نے ایمان نہیں لایا، اس سے تیرے فیملی کا نہیں ہے. اور تم ایسی باتوں اور ایسی باتوں کی دعا مجھ سے نہ کرو جو تم جانتے نہیں ہو. میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، آئی ایڈمونش یو، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ. تو نوح علیہ السلام فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر. یہ باڑھ شروع ہوئی 10 رجب کو اور ختم ہوئی 10 محرم کو. 6 مہینے تک باڑھ چلی اور آخر کار جو ناؤ ہے ماؤنٹ جودی، یہ شاید عراق کے پاس ہے، ماؤنٹ جودی، ماؤنٹ ارارات رینج ہے، اور ماؤنٹ جودی جو ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر آ کے رکتی ہے. اس کا ذکر ہے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 44 میں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اے آسمان اپنے پانی کو روک دے، اور پھر باڑھ ختم ہو گئی. اور اینڈ دا شپ ریسٹڈ آن ماؤنٹ جودی. تو آج سائنٹیفک ریسرچ آپ گوگل سرچ کرتے ہو کہ گوگل سرچ کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ ناؤ کی نشانیاں وہاں پہ ملے ہیں اور ریسرچ جاری ہے. تو پاؤں جودی پہ ناؤ رکتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اے نوح ابھی سلامتی کے ساتھ آپ باہر آئیے، اور جو ہے اپنے لوگوں کو، اپنے جو بلیورس ہیں ان کو لے کے باہر آ جائیے، اور آپ کے لیے سلامتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ظالم لوگ تھے ان کو ختم کر دیا. ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ دنیا کی عزت، شہرت، کامیابی کے مطلب اصل کامیابی نہیں ہے. دنیا کی عزت، شہرت کیا کام ہے؟ آج یہ جو ظالم لوگ تھے جو مر گئے، جو ڈوب کے مر گئے، ان کی عزت، ان کی شہرت، ان کی جو کامیابی تھی وہ کچھ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے. اور اسی طرح سورہ الانبیاء میں ہے، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 76 اور 77 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور یاد کرو نوح علیہ السلام کو جب اس نے دعا کی تو ہم نے اس کی دعا کو سنا اور اس کے فیملی کو اور بلیورز کو ہم نے بچا لیا، باڑھ سے بچا لیا، عذاب سے بچا لیا. ہم نے ان کے جو ظالم لوگ تھے ان کے خلاف نوح علیہ السلام کی مدد کی اور ظالموں کو ہم نے ختم کر دیا، ہم نے انہیں ڈبا دیا. تو یہ کہانی ہے نوح علیہ السلام کی، جس سے ہم کئی سبق ملتے ہیں، کئی لیسنس ہمیں ملتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں. تو ہم سب کو ایسی کہانیوں کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے، ہمیں شیئر کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی اور آپ خود بھی پڑھیں، تفسیر کی کتابیں پڑھیں انشاءاللہ. تو اگر کوئی سوال جواب ہے تو پوچھ سکتے ہیں، وقت کم ہے، اگر کوئی 1-2 سوال اگر ہم لے سکتے ہیں تو ہم لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. یہ جو فلڈ آیا تھا یہ پوری دنیا میں آیا تھا کہ صرف اسی علاقے میں؟ اور تفسیر کی کتابوں کے حساب سے جو ہے یہ جو فلڈ ہے یہ پوری دنیا میں آیا تھا. یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جو 10 زمانوں کے بعد نوح علیہ السلام آیا، جتنے لوگ تھے اتنے سارے غرق ہو گئے، سارے مر گئے. اور اسی لیے نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم کہتے ہیں، دا سیکنڈ ایڈم، یعنی دوسرا نبی کے، مطلب آدم کے بعد دوسرا نبی، نئے سے وہ سٹارٹ ہو گیا. اور ساری انسانیت جو ہے، سارے نبی، ساری انسانیت نوح علیہ السلام کے جو اولاد تھے، تین بیٹے تھے، ان کے اندر سے ہی آئی. تو یہ جو فلڈ تھا تفسیر کی کتابوں کے حساب سے جو ہے یہ جو پورے دنیا کو اس نے غرق کر دیا تھا، سارے انسانیت ختم ہو گئی، اور نوح علیہ السلام کے بعد سے پھر سے انسانیت جو ہے سٹارٹ ہو گئی. اور ہم بھی، سب لوگ بھی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے ہم لوگ ہیں. اور تفسیر کی کتاب میں آتا ہے، بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں کہ
ये 3 बेटे थे, एक अफ्रीकन ओरिजिन के थे, एक जो है जो यूरोपियन ओरिजिन के थे, और एक जो है चाइनीज ओरिजिन के थे, ऐसा कुछ जिक्र है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है तफसीर की किताबों में। तो बहरहाल जो है इस बाढ़ से जो है पूरी दुनिया के लोग ख़त्म हो गए थे, और नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के ज़रिए आगे इंसानियत बढ़ती है। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। कोई सवाल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा सवाल नहीं है, लेकिन ये बोलना है कि आखिर में जो दुआ करते हैं बेटे के बारे में, तो अल्लाह ताला जैसे बताता है कि उनके घर वालों में से नहीं था, तो ऐसी दुआ मत करो। तो उन्हें फौरन ही उस चीज को एहसास करते हैं कि मेरी से गलती हो गई है और मुझे माफ कर दे अल्लाह ताला, नहीं तो मैं खसारे में रहूंगा करके जो दुआ करते हैं, वैसा हम लोग को भी चाहिए कि कुछ भी गलतियां तो इंसान से होते ही है, तो जब भी एहसास हो जाए तो फौरन ही अल्लाह की तरफ रुजू होने की कोशिश भी करना चाहिए और करना भी चाहिए। बेशक बेशक। ये भी एक हमको लेसन है। बेशक ये और एक जो हमने सीखी, एक बात सीखी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, कि जब भी हमें एहसास हो कि हम गलती कर दिए हैं, गलती करते हैं, तो फौरन हमें अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, फौरन हमें अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए। और सबसे बेहतरीन बात है, अगर कोई गुनाह होता है तो वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह से तौबा करके माफ़ी मांगना चाहिए। ये बात बहुत ही एक लेसन हमें सीखने मिलता है नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी से, कि जब भी हम कोई गुनाह करते हैं, और दिन में हम लोग कितने बार, जब भी मतलब दिन में 10 गुनाह हो जाते हैं, 10 बार कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। जो जैसी ही गलती हो, जैसे ही गुनाह होते हैं, फौरन तौबा करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि आगे से ऐसी गुनाह में न पड़े। लेकिन फिर भी अगर ऐसे ही गुनाह में पड़ रहे हैं, फिर भी इंसानी फितरत है, इंसानी कमजोरी, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगना नहीं छोड़ना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी सीख हमें मिलती है कि जैसे ही गुनाह होता है, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी। जी, मेरे सवाल। और कोई अगर बात है, कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल था कि आपने कहा था कि वो इब्लीस जो है वो कारपेंटर की शक्ल में आया था, तो क्या ये शैतान इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं क्या? हाँ जी। सवाल है कि मैंने अपने तकरीर में कहा कि इब्लीस जो है शैतान की इब्लीस जो है शैतान जो इंसान की शक्ल में आता है, तो वो क्या आ सकते हैं? कि हाँ, इसका जवाब है हाँ। जिन जो है, शैतान जो है, इब्लीस ही नहीं बल्कि जिन भी जो है जानवरों का रूप ले सकते हैं और इंसान का रूप ले सकते हैं। जैसे कि इब्लीस जंग बदर के दौरान सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया। सुराका इब्न मालिक कौन है? जो स्टार्टिंग में, जो इनिशियल स्टेज में जब हिजरत कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हिजरत कर रहे हैं और मक्का से निकल रहे हैं मदीना की तरफ, तो कुरैश जो है उनके ऊपर एक प्राइज लगा देते हैं, बहुत सारा इनाम रखते हैं। तो सुराका बिन मालिक वो इनाम पाने के लिए अपने घोड़े को, तो ना, उनको ढूंढते रहता है और देख लेता है कि 2 आदमी हैं, पहचानता है कि यही है मोहम्मद और अबू बकर, और उनको पकड़ने के लिए जाता है, तो उसके घोड़ों के जो सामने के 2 पैर जो है ज़मीन में धँस जाते हैं। फिर वो कोशिश करता है, फिर निकलता है, फिर आगे बढ़ता है, तो फिर धँस जाते हैं। तो फिर सुराका बिन मालिक कहते हैं कि हाँ, ये कोई स्पेशल बात है, ये सचमुच में शायद नबी है। तो वो जाते हैं अल्लाह के रसूल के पास, कहते हैं कि मैं ऐसा-ऐसा नियत से आया था आपके पास आपको पकड़ने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं आपके लिए हुक्म ये है कि आप बताओ कि आपने किसी को देखा नहीं है, आप हम जहाँ जा रहे हैं अभी। तो यही सुराका बिन मालिक जंग बदर के दौरान इब्लीस जो है सुराका बिन मालिक के रूप में आता है। फिर दारुल अरकम में, मक्का में जो बैठक होती है, एक मीटिंग होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या किया जाए। ये जो मोहम्मद की दावत आम हो रही है, फैल रही है, तो कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म किया जाए। तो इब्लीस एक बूढ़े बूढ़े आदमी के रूप में आता है, और वो एडवाइस देता है कि आप जो है ना, सारे ट्राइब्स मिलके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद को नौज़ बिल्लाह एक साथ मार दो। सारे ट्राइब्स के लोग, सारे कबीलों के लोग एक साथ अगर मारेंगे, तो कुरैश, ये जो
बनु हाशिम का जो कबीला है बदला नहीं ले पाएगा। तो ये जो एडवाइस देने वाला भी इब्लीस है, वो भी एक इंसान के रूप में आता है। तो बेशक जो है इब्लीस इंसान का रूप ले सकता है, और आम तौर पे भी कोई भी जिन और शैतान जो है इंसान का रूप ले सकता है और जानवर का रूप भी ले सकता है। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। और कोई सवाल है? एक सवाल ले लो। और कोई सवाल है? नहीं, कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल नहीं है तो हम ये दर्स इधर बंद कर देते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हमें जो है ऐसे दीनी महफिलों में बैठने की तौफीक दे, अच्छी बातें सुनने की तौफीक दे, अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक दे। और मैं दुआ करता हूँ कि सुनने वालों से ज़्यादा सुनाने वालों को, स्पीकर को अमल करने की तौफीक दे। और जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान को सीखने, कुरान की कहानियों को सीखने, कुरान की हिदायतों को सीखने और अपने बच्चों को सिखाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।